बर्तमान आसी जाइए आम गुमा मार्केट रे ये छेली के कौन रेट रे बिका जाए सो देखिया सो चलते से जगह दे पछिया कूड़ा के रेट रे बिकुंट एपटे खाली ओनली काशी मार्केट टा चल गोटे छेली से जगह रखा मेंढा भी अच्छी केते बड़ एटा ए मामा एला छिण लगी केते एटा 8 बोले नी हां तो मामा एटा सही खटवा एटा केते कौन रेट भाई ना केते केते कौच भाई ना 18 की गोटे गोटे 18,000 साइज बाय रेट बिक्री करा जाई थाए तो आमे आई गोटे खासीटा नहीं जीवा केते कौन रेट रे छिंडे की सो देखे देउजी सानडू बड़ नहीं अधिकांश क्रम अच्छा सुजाक तो चलतु आमर पचर खाली मेंढा छेली आगा भर्ती बर्तमान मालिक मैंने आम साइड भी कथबार्ता होती रेट पचार कहूँ 18,000 गोटे गोटे नाइस एपटे ओनली छेली खासी जाक बिक्री करा जाय थाए सेपटे आमर गोमाता मानू सो ये मार्केट ये आमर गुमा मार्केट रे बड़ू केते लगा एटा मालिक से बाटे फाइनल सिलेक्शन हो तुमको मैं यार कम रे देली नहीं 300 जिगे लेवा यार का के बारे मैं यार केते काटी हमको भी जब 50 रोबल का हम व्यवहार कर लो यार सीधा वो मैं कोई बोल दिया बच्चों को कोई बोल दिया बड़े मार्केट में आसते गोटे काशी किणा
ଅରେଳି ଖାସିଟା ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ନେଇଥିଲେ 7,600 ଟଙ୍କାଟେ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଖାସିଟା। ଆଉ ଭାଇନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୁମା ମାର୍କେଟର କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଏରିଆଟା ଆମର ଭୋଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାଟବା ଆଉ ଟିକଟ ଆହୁରି ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇନା? ବୋଲେ ଏଇଟା ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ରହୁଛି କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଛେଳି ଯଦି ଯାହା ବି କିଣିବେ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ଆମର 100 ଟଙ୍କାକୁ 3 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କାଟିଥାନ୍ତି ଆମର ଟିକେଟ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ଛେଳି କିଣିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର 3 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କାଟି ହେବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଛେଳି ଯଦି କିଣିଥିବେ ସେ ଆମର 3 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ହିଁ ଟିକଟଟା କାଟିକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଳେଇଲେଣି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି